अस्हाबी सय्यदीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। क्योंकि वक्त भी पूरा हो चुका है जो नमाज जनाजा के लिए मुतय्यन किया गया, और मुझे इस बात का भी एहसास है कि आप रोज़े की हालत के अंदर यहाँ पे खड़े हैं। सबसे पहले भाई हमारे मोहतरम शहबाज साहिब, आपसे, आपके बरदरान और जुमला अहले खाना से हम ताज़ियत करते हैं, और गम की इस घड़ी के अंदर आपके साथ बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला आपको ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक नसीब फरमाए। मैं 2-3 मिनट के अंदर मुख्तसर सी अपनी हाज़री है। ये दुनिया इंसान के लिए दारुल अमल है, ये गुज़र रही है। खालिक कायनात ने हमारे पीछे निगहबान फरिश्ते तैयार रखे हैं, जिनके हवाला से खुद रब फरमाता है मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, कि इंसान का हर कौल, उसकी हर अमल को, जो भी इंसान ज़बान से कोई कलमा कहता है, वो कलमा शर हो या कलमा खैर हो, तो फरिश्ते फ़ौरन उसे दर्ज कर लेते हैं। और दूसरी तरफ क़यामत के हवाला से फरमाया कि ये ज़िंदगी बड़ी आर्जी है, थोड़ी सी ज़िंदगी है, और यहाँ ज़बान के ज़रिया से, लफाजी के ज़रिया से, वकालत के ज़रिया से, और इंसान अपनी जो है गुफ्तगू के अंदाज से किसी को माइल कर सकता है, झूठ को सच साबित कर सकता है। लेकिन फरमाया क़यामत का वो मंजर आने वाला है। फरमाया अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, कि जिस दिन को हम तुम्हारे मुंह पर मोहरें लगा देंगे, व तुकल्लिमुना अयदीहिम, और फिर तुम्हारे हाथों से हम गुफ्तगू करेंगे, व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, और ये तुम्हारे जो पाँव हैं जिनसे चल कर तुम नेकी की तरफ जाते हो या बदी के रस्ते की तरफ जाते हो। फरमाया क़यामत के उस मंजर के अंदर इंसान के मुंह पर मोहरें होंगी, वो अपनी चर्ब ज़बानी के जरिया से कोई ऐसे झूठ को सच साबित न कर सकेगा। लेकिन इसके साथ ये कर रहा था कि क़यामत के उस मंजर के अंदर इंसान ने अपने दुनिया के अंदर जितने भी उसके मामूलात थे, अगर उसके हाथ से कोई जुल्म हुआ है तो रब उनसे गुफ्तगू करेगा। अगर जुल्म का उसने साथ दिया है और जुल्म के रस्ते की तरफ वो चल के गया है, तो ये इंसान के खुद आज़ा उसके खिलाफ गवाही बन जाएंगे। और फिर आज के दौर के अंदर जहाँ हर मजलिस के अंदर हमारा एक पैगाम होता है, वो हुजूर की नमूज का और हुजूर की ज़ात के हवाला से, जब मौला कायनात आका हुजूर सिर्फ आराम कर रहे हैं, यहाँ नमूज की बात नहीं है, हुजूर की नींद की बात है। तेरी नींद पे वारी मौला अली ने नमाज वो भी असर की जो सबसे आला खतर की है। साबित हुआ जुमला फराइज फरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। ये आला हजरत इस हदीस पाक को सामने रख के कहते हैं कि एक तरफ फर्ज नमाज थी और दूसरी तरफ मौला कायनात की नमाज थी। हमारी और तुम्हारी नमाजें नहीं हैं, मौला मुश्किल कशा की नमाज है। हुजूर जो है अपना सरे अनवर उनकी गोद में रखकर सो रहे हैं, आंखों से आंसू जारी होते हैं। यहाँ नमाज के अंदर जो है नमाज भी ना जाए
اور حضور کی نیند کے اندر خلل بھی واقع نہ ہو، دونوں چیزیں پیش نظر ہیں، تو پھر یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے، کہ جتنے بھی فرائض ہیں یہ حضور کی تابعداری اور اتباع کی فرع ہیں۔ اصل یہ ہے کہ ہم نے غلامی رسول کا جو ہم نے ایک نعرہ لگایا ہوتا ہے اس نعرے پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے زندگی بھر کے روزے رکھے ہیں، زندگی بھر کی نمازیں پڑھی ہیں، میں پوچھتا ہوں یہ نمازیں کس کے سبب سے ہیں؟ یہ قرآن کس کے سبب سے ہے؟ جو نماز تراویح کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں، سنا رہے ہیں، دور مکمل کر رہے ہیں، حضور کی شریعت پہ جو عمل ہو رہا ہے، یہ نماز جنازہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ سارا کچھ ہمیں سرکار کے صدقہ سے ملا ہے۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے، اور یہ ہمارے لیے یہ کافی ہے، اور حضرت حسان کا یہ شعر ہے، یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا، فرمایا لوگوں سے کہہ دو، لوگوں کے پاس مال و دولت ہوگا، جائیدادیں ہوں گی، سارا کچھ ہوگا، لیکن اگر دل کے اندر محبت رسول نہیں ہے تو صحابہ کے یہ اعلان ہے، یہ میں آج کا یہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد کسی شاعر کا تخیل نہیں ہے، یہ حضرت حسان جو حضور کے سامنے شعر پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں یکفی بنا علی من غیرنا حب النبی محمد ایانا، کہ ہمارے غیروں سے کہہ دو ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہمارے سینوں کے اندر محبت مصطفیٰ ہے۔ اور اس اجتماع کے توسط سے میں ارباب اختیار سے یہی کہنا چاہتا ہوں، جب تک زندہ ہیں حضور کی ناموس پہ انشاءاللہ تعالی پہرے داری کریں گے، اور جب اس دنیا سے واپسی کا بھی سفر ہوگا ہم سب کی زبانوں پر یہ نعرہ بلند ہوگا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ جو حضور کو خاتم النبیین مانتا ہے، میں الحمدللہ اس مجلس کے اندر سارے حضور کو خاتم النبیین ماننے والے ہیں، اور اس بات کی گواہی دیں، اور آپ بتائیں یہ جو جانے والے ہیں، یہ میت جو ہے یہ بھی اسی عقیدے پہ گئی ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، من سب نبیًا من سب نبیًا آخر دعوانا الحمدللہ۔